Good morning! Welcome back to YouTube channel. Okay, panibagong araw naman, buwan ng September, Sunday. Sunday pasada tayo, medyo mahina ang pasada, marami ng rakal. So tara, time check, alas 9 na. So tara tayo, tara, let's go, sakay na kayo. And good morning, medyo tinanghali tayo. At may sumakay sa atin kanina, maaga. Meron lang tayo, naka 90 pesos na tayo. So yan, dito na tayo sa highway. Highway run na yan, highway run. Okay, let's go! Hey! O, tara! Si Kuya, dito pasahero, may bayad-bayad! Dito pasahero, may bayad-bayad! Anli! Okay, tara! May hati din kaming gamit pala, hinahiram. Yung, ano, tawag niyan? Ice bucket! Yoho! Tara, medyo... Much later. Rodriguez, si Kuya! Ay! Micro salada! Shout out! Uy, load side! Aron! So, dito na po dari sa Lil Italy. At ubang, ano lang ta, tiyaga na tayo magkantay. Oh, Bador, si Bador, tara pila. Oh, nari ka upat na ito parang pila natin. Yan, si Anthony, si Dudong Kulot. Uy, nilibat magmata. Ano, si Kuya Bisikleta. Ito na. Talapod, sulod, hapit na. Ikalimang, balik. Oh, tara. So, nakalimang pila na tayo dito guys, babalik no. Balik na tayo kasi medyo mahila din sa labas. Ayan. Yeah, ito si Kuya Henry. Yes, Anthony, tara. Ato na, kagoko na. Pwede na, diretso na kagoko, kay bago ng rakal. Oh, sundan ni Mancio. O si Ruel, ako na po. Kuya Bisikleta. Oh, direta waiting. Waiting. Taas kayo. Oh, nakita guys, apa nih? 20, ka 20 bago, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 90 pesos. Panglima na nih, natong balik. Pang 5 na pila, wala tayong video noon kanina, no? May music pa. Sakay! Tarawel! Okay. Ang sakay ni Rowel. Arputan ni ate. Terminal tricycle te. Okay. Wa dim kau bana ah. Teman to. Una na siguro ti mang kauban. Onom na to nga pila. Ikapitong pila. Kadiri ah. Uy, na tukar twing na. Oh, dara pas ploto. Adlo pas ploto. Kita na. Si Kuya Bisikleta na. Oh, dara. So next. Twing. Aman. Oh, dara, nanay. Oh, dai karga nanay. Asa mo nay? AutoCAD ba ni? Ha? Oh, kanilo di ay. Okay. Na ito car. John. Highway. Oras na ba? Anong oras na kaya? Number 2 moon Photokid. Ayun. Oh, tabok naman dito di ay. Hindi dito masakay. Sakay ba di ay? Basto nga. Kagayod. Sakay kayo dari pila dari guys. Kamera. May pila ay sakay. Tahimik. Kaayo. Tahimik. Okay. 20 pesos. Ang yatag ni nanay. Mga kuya.
Okay, balik na sa... Yeah! Balik na sa kuhan, Tabuan. Dito naman tayo sa ating terminal pilahan sa Freewalk. Time check pala, 11:40 na. 11:40. Oras, init. Sibog na po, sibog. Sibog. Ikawalo, balik. Ikawalong balik, 120 na. Ikawalo. Oh, nasral po. Siya kaway. Walong pila, square bisikleta, ikatulo. Oh, shout out sa... Oy, dara si Danny Boy. Dara po me. Oh, dara oh. Bailan na mo. Okay, time check, 11:53. Apat na laman may kaboko. Ano, apat na. Mingaw na, kaya maniod to na guban. Oh, kita na po guys, no, may sounds dito. Si Bulag, may sounds okay. Kita na po, Dory. May rami Dory guys, no? Sa 2, 3, 5. Mabuok. Ay, si Kuya Dance. Hi guys! Hi guys, mana siya guys? Kuwang pastagay. Kuwang pastagay guys! Waiting. Time check, 12:05. 12:05 na. Tara. Okay. Antay na tayo. Medyo mahina talaga guys. Basta marami na kasing rakal. Rakal, saka motorpot. Napan dyan pa rin mga kolorom. So yun. Mainit pa rin si Haling Araw. Oh, ano po sounds. So waiting muna tayo. Sakay, bot! Oh, dara. Uban eh. Oh, sige. At ano sakay? Sige ma'am, MCDL. Pero ito likod ma'am. MCDL. MCDL. Okay. Thank you. 10 pesos. Okay. Masig na yung sakay. Tanaw na ito, masig na yung sakay. Oop. Okay, ito na tumawag. Yan, no. Tawag si ate. Tara, okay. Mingaw sila. Chulo, tabok, kanay ban. Kaya guys, mingaw dia guys. Ato be tabuan. Guys, ingal. Bisa natin dyan, dalawa. Kub. Simula dun sa perm. Ingal. Tabingi kasi yung paglalagay ng gulong natin sa ulihan. Nasira yung sprocket. Ay, hingal. Pagilid kaya sa lungat. Hangak ay. Oh no. OMG. Downtown. Okay. Downtown diretso. 10 pesos. There's a bakery. Yo. Si Biami. Okay. So yun yung pasahero natin. Ayun na. O, balik tayo sa Tabuan. Dave! Niingaw, Dave! Tara, let's go. Balik. Here! Init yan. Grabe. So yan. Inupakan. Petron. Nice downtown na ni. Pag may Petron. Hi guys. Ay. Guys, bumaba na yun. Sa unahan ng Petron. Yung pasahero. So binigyan na tayo ng 20. So dapat 30. So pinabigdagdagan na lang natin ng 5 pesos. Yung 20 na ibinigay. 25. So naka-discount pa rin siya. So yun, tara balik ta. Buhay na tayo mamaya, alauna. Yes.
Okay, time check natin 12:34, 32. 12:32 na. Yan, tulay. Kana po nga pila. Si Kuya Big Siklita. Kana po. Oh, tara, larga na si Whitey. Isang oras na ba? Balimbungog, oy. Alas 12:54 na. 54. Oh, Sandro. Tago na. Look na makita na si Bantit siguro ni. Kapit na. Tuwi pa, tuwi. Para boundary na. Oh, na. Tahimik na. Niod to na. Ang uban. Oh, dara. Shout out to. Kita na guys. Kita na guys. Uy, Sandro. Tulo. Tulo man. Tulo. Yo, uy. Sana all. Makabalik pa tayo isa. Ika na po na ni. Na pong round. Na pong pila. Okay. Dara. Pero si ate nagpayong. Sakay! Sakay lagi. Magandang tanghali at change costume tayo. 3 o'clock na. Hindi tayo nakapag-video kanina kasi full memory na. Full storage na yung ano natin, cellphone. So binubura natin yung karaang video. So ito nakapag-video ulit tayo. So kanina, yung kita ko kanina 3:75. So tara, balik tayo. Itong oras 3 o'clock na. Okay. 2:50 na day. Plus 2:50 ng hapon. So tara, let's go. Okay. Gawas na sa. Ayun si Abay. Dito. Snack. Vlog gamay. Okay, tahimik na guys. No, hapon na. 3 o'clock. Ayan. Si Mikmik. Mikmik Kabiga. Mikmik Cortez day. Okay. King. Si Crispy King at Mang Kaora. Chululot. Diapod. Okay. Tara guys. Oh, dara kailan mo na si Bador. Og si Kuya, sunod ko ani. Dara si Kuya Big Siklita. Sunod ko ani. Sunod ka na ako. Okay. Mura daghan kita. Gantay, medyo tahimik na ang pahapon. 4:26 na. So, tayo na sa pila guys. So, ayan. Oh. Sige. Sa minibus kami. Oops. Larget. Minibus lang. Oh. Wasa. Kasi mga tigong pag budget kay aris Bohol tani. Sa minibus yung pasahero natin 10 pesos. Okay, sakain mo tayo. Tara. Daming truck. Maraming truck. Oops. Derita. Okay. La. Oops, mingaw kaayo. Tahimik guys, tahimik. Uy, may rakal pabalik. So, yun, wala. Okay. Shout out pala. Sir Pons, ayun, shout out. Sir Denny Zalimania, ayun, sir. Helbad's Vlog. Sir Pelicano, ayun. Shout out. Raquel and Sherwade, ayun. Shout out kay Teresita at si George Cook and family. Yan, shout out dyan sa Canada. Thank you sa ating mga supporters dyan sa ibang bansa rin. Thank you very much. Buhay pasada tayo, Sunday pasada. Okay, marami na rakal. Ayan, maraming rakal. Ito dito, ayan, may nagbibinta rakal. 50 key, 51, 52. So yun, your price. So, pero wala na, talo na kami. Padyak. Okay, erita. Back to Tabuan. Back to Tabuan. Okay, Carpio family and Lucero family. Hi guys, shout out. Ayun, shout out sa kanila. Sino pa ba kasi shout out natin? Sino pa mga nag-comments dyan? So ano yun? Okay, like, share, and comments na rin. At i-subscribe mo na. Okay, thank you very much sa ating mga solid viewers and silent subscriber. Maraming thank you. At hanggang dito lang. See you on my next vlog. Bye-bye.